Evo, dobar dan svima. Da vas opet još jedanput nakon 2-3 dana pozdravim. I ništa, utakmica kupa u kojoj nemaš pravo na krivi korak. Mislim da smo zasluženo pobijedili, 3 pogotka. Siguran sam da noge su onako bile dosta teške, pogotovo to u prvom poluvremenu nismo određene situacije prepoznavali. Vidjelo se da određeni igrači nemaju tih toliko utakmica u nogama i vidjelo se da im fali toga, fali im ritma. I ništa, na kraju pobjeda, prolaz i u ovom trenutku mislim da je to jedino važno i bitno. I okrećemo se utakmici protiv Posušja koja je u nedjelju. Tako da smo danas neke stvari isto malo i probavali. Dobili su igrači šansu koji nisu do sad puno igrali. Teško je, naravno da je teško, ali na kraju sve u svemu mislim da moramo biti zadovoljni s obzirom da na prolazi na 3 gola i da se niko nije ozlijedio, barem se nije još požalio, tako da je sve ok. Eto, to je to. I moram pohvaliti, eto, još jedanput opet i još jedanput smo igrača ubacili koji je debitirao, mali Faris Dizarević, tako da je to još jedna isto pozitivna slika kluba, pozitivna slika naše škole i sigurno da ćemo mi naći ćemo mi tih mladih koji imaju energiju, naći ćemo i Shane koji je debitirao isto, tako da ima te energije, ima te mladosti, ono što tražim, energiju, mladost i stav. Tako da su, jako sam zadovoljan isto iz tog dijela što smo praktično 2 promovirali, danas 2 uz pobjedu naravno, uz, ajmo reći, turnover ili osvježavanje ovih igrača koji su više igrali. Dobili smo još i 2 mlada, tako da, koji su debitirali, tako da je to pozitivno i super. Eto. Malo pitanje. Ja bih samo kratko željela da čujem po vašem dolasku još jedna pobjeda pod vašim vodstvom. Znamo da je Sarajevo bilo prilično u nekoj kritičnoj fazi. Nova pobjeda i koliko će to značiti za dalje i za ovu predsjednu utakmicu u Ligi protiv Posušja? Pa svaka utakmica je važna, svaka utakmica je bitna. Ovo je bila prilika, kažem, ponavljam još jedanput, za igrače koji su manje igrali, da vidimo gdje smo, koliko imamo zapravo tu širinu, s obzirom da nismo koristili i nismo imali opcije da koristimo svih 20-ak ili 22-3 igrača koliko imamo. Pa vidjeli ste danas, samo su praktično od ovih svih šta igraju najviše, samo Mlinarić i Mujkić koji nije igrao do sada isto tako. Praktično je samo Mlinarić taj koji je bio u tom dijelu i sve smo drugo izmijenili, tako da dobivamo informacije, gledamo i na kraju krajeva mi smo samo ti koji biraju određenu figuru za određenu utakmicu. Ona njima je da jednostavno pokažu stav, pokažu energiju i pokažu ono zašto su ovdje. Tako da možemo biti zadovoljni. Malo je bilo, kao da je vrijeme bilo teško, malo nekako je kao da je bilo sunce ovo, kao da je proljetno sunce, tako da je onako neka, Dalmaci kažu fjaka, ne znam kako kažu kod vas, onako umor neki. Tako da i jučer smo, moram priznati isto da smo mi jučer i prekjučer isto i trenirali, tako da nisu imali potpunu svježinu, ono što smo generalno u pripremi svake utakmice radimo, međutim ovo je dobar bio test za sve, dobar test za nas kao trenere, za njih kao igrače i opet kažem, najbitnije kup, nema pravo na krivi korak, imaš samo jednu mogućnost, a to je prolaz. Tako da eto, mi smo taj dio, ajmo reći, ispunili sve zadatke koji su danas stavljeni pred nas. Dobar dan, molim vas, kakva je trenutno situacija sa Ademom Ljajićem i koliko je blizu ili daleko njegov povratak na teren i koliko vama kao treneru nedostaje takav tip igrača u vašem sistemu? Svaki nedostaje, uvijek nedostaje nešto, a opet s druge strane rekao sam, koga nema, o njemu ne pričamo na pres konferencijama, pričamo samo o igračima koji su iznijeli ovu utakmicu, tako da to je možda tema za jedan drugi razgovor. Pričamo generalno samo o igračima koji su participirali na ovoj utakmici.
kako ste zadovoljni da ovim novim mladim igračima, Gnatko, sad je mladi Zdarević, mislim sad ste spomenuli Zdarević, ali generalno vidio sam, na početku je promijenili 3-5-2 je bilo takvi razlog. Ne, nismo mijenjali sustav, imali smo određene zahtjeve u igri, međutim nismo sustav mijenjali, nismo ništa probavali. Što se toga tiče, kao i vjerujem da ste sami vidjeli kako ti mladi participiraju. Ovo je malo mi Gnjatkovu prva utakmica, ja mislim na Koševu da je debitirao, od početka pogotovo. Kup, važna utakmica, kao i svakom igraču. Svaka je utakmica važna, svaki je trening važan, svaki je detalj ili situacija ili trenutak važan. Mi to jednostavno tako pristupamo i ja volim mlade igrače, volim mladost, volim tu energiju njihovu, pa upravo iz razloga te energije, stava, odlučnosti i svega ostalog sam mu na poluvremenu dao traku, jer mislim da je zaslužio. Mislim da je stavom u prvom poluvremenu, definitivno i rješenjima, zaslužio da ponese to traku. To je čast, to je ponos, to je obaveza. On je to iznio na jako dobar način. Generalno uvijek, gdje sam god bio, uvijek sam razvijao te mlade i potencirao sam mlade igrače, jer ih stvarno volim i kod mene će sigurno uvijek imati mladi igrači podršku. Tako da kod mene nema taj dio, znači osjetit ćemo trenutak kad je vrijeme za koga i na njima je samo da treniraju i da rade i da slušaju i nas i da slušaju ove starije igrače kako pristupati određenim situacijama, treningu i vrijeme će pokazati i oni će sami pokazati na kraju gdje su im limiti. Tu smo mi treneri samo da usmjeravamo, a na igračima svim od 1. do 25. kojeg imamo je da rade, da se bore i da daju sve od sebe i da prepoznaju situacije, da prepoznaju one stvari koje radimo na treningu, da si olakšaju. Tako da sve je zapravo na njima. Mi smo samo ti koji gledamo sa strane, usmjeravamo i onda vučemo određene figure. Tako da mislim da je to, ponekad smo možda i nepravedni, ali trudimo se biti u svakom slučaju što pravedniji prema svima. Jer mislim da taj pravedan stav donosi na kraju rezultat. Danas je igrao Renan pauzira, mislim, kako ste vi došli, Gudić je, da kažem, imao prednost u tom nekom, da kažem, jel se rekao je takva ekipa da više odgovara ući u formaciju. Kako smatra da ćemo danas ovaj nastup pomoći za vraćanje samopouzdanje? Vidjeli smo i danas kod drugog gola, da kažem, čista situacija, pri dobar to odbrani, malo postavi gola na šuta, pa je onda sretno vrati. Pa dobro, da ste vi napadač, da li bi vi bili sretni da ste zabili 2 gola na utakmici? Evo vam odgovor. Tako da to je jedan podstrek, to je zadovoljstvo, tako da za svakog napadača napadač živi od golova i napadač živi za gol i on je danas pokazao te 2-3 situacije da jednostavno je dobar u tim situacijama. Opet, s druge strane, Renan nema pravo igrati u Posuši s obzirom da ima 3 žuta kartona, tako da je ovo bila prilika za njega i da Butića na neki način malo relaksiramo. A opet, s druge strane, da on dobije priliku od početka i da pokaže gdje je, šta je i koliko možemo računati na njega. Tako da svako ima svoju šansu i priliku, samo je onda u određenom trenutku moraš je iskoristiti. Jer kad ti se nađe prilika, onda je moraš iskoristiti. Može još jedno pitanje, spomenuli ste mladi igrače, vidjeli smo da je Sarano U19 ekipa sa Vladom na slobodu, veliki rezultat u 9 tjedna kako se. Dobro. Tamo ima par momaka koji su veoma dobri i pokazali su na tu utakmicu da su možda čak spremni da se podiđu sa prvim timom. Sad bi ti 10. Govorimo o mladom Mehmedoviću koji stvarno, ja mislim da odavno nije bio veći talent u akademiji. Dobro, to je vaše mišljenje. Pratimo, gledamo, pa i svaku utakmicu naši treneri, moji pomoćnici su bili na toj utakmici isto tako da gledamo i pratimo sve te mlade igrače, imamo uvid u njih i budite sigurni kad bude neko vrijeme i kad bude situacija da će svaki od njih, kad zasluži naravno, dobiti priliku
da dođe na trening prve ekipe kao prvo. A onda se možemo razgovarati o bilo čemu drugome, tako da Sarajevo živi i mora živjeti od toga, mora živjeti od mladih igrača. Mislim da to mora biti budućnost Sarajeva. I ja sam gledao, moji pomoćnici su bili, a ja kako živim na otoci, onda sam sa balkona odozgo gledao, vidio sam u daljini da Sarajevo napada i bio je rezultat takav kakav je, tako da čestitam mladim, čestitam svima u našoj akademiji, naravno, na tim svim rezultatima i na produkciji. Sarajevo je sigurno mamac za kvalitetu i ovaj primjer naš kojim idemo i put kojim idemo zapravo mora biti dobar pokazatelj na koji način gledamo mi ili na koji način gledamo u budućnost. Budućnost mladima, budućnost Sarajeva. Reci, šta si htio pitati još? Primijetio sam danas, nije bilo ni Rockova, ni Banića. Na zagrjavanju, to je bio mali Zahir, se ja dobro sjećam. Da. Šta je, kakva je situacija, ako ne volite pričati, ali... Mladi igrač dobio je, potenciraj to, mladi igrač na klupi, junior. Evo, danas smo imali ne znam koliko, puno igrača mladih. Tako da ja sam ponosan i sretan sam kad imam takvu mogućnost da u ovakvim utakmicama znači da nešto vrijede. Tako da oni su svi koji su s nama, znači, ne da, ima i drugih koji vrijede, naravno, uopće nije sporno, ali to je dobro, mislim da je to dobro za klub, za Sarajevo i za smjer kojim idemo, definitivno. Okay?